بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم بیانی تاسو تا مثلا یو مثال من انفسکم چی دید نفسون استاسونا هل لکم آیاشت تاسو لرا مما داغسنا ملکت ایمانکم چی مالکان وی خلاسون استاسو من شرکاء د شریکانونا فیما باغس کی رزقناکم چی درکڑی دی منگ تاسو تا فانتم فی سواؤن آیا یی تاسو پدی کے برابر تخافونهم یریگی تاسو دینا کخیفتکم انفسکم پشان دی یرستاسو درونو خپلونام کذالکا یا پشان دی یرستاسو دخپلو هم جنسونا دخپلو خپلوانونا کذالکا نفصل الآیات دارنگی تفصیل سر بیانو منگ دلائل لقوم یاقلون دپار دا قوم چی عقل لری بل اتبع الذین بلکی روان دی اغا کسان ظلمو چی ظلمی کردے اواهم بخواہشات اخبلو پسی بغیر علم بدلیلام فمن یادی من اضل اللہ سوک دے چے ہدایت بو کی آغا چاہتا چی گمراہ کی اللہ غلرا وما لهم من ناصرین او نبوی دی لرا سوک امدادیان فاقم وجہکا ادروازان خپلا للدین قانون دا اللہ تا حنیفہ ما تا ان کے دا شرک ولاړ په توحید یا حنیفہ کلک موحد فطرت اللہ اللتی دین دا اللہ غتا فطر الناسا چی پیدا کرد خلق لرا علیا پاغی باندی لا تبدیل لخلق اللہ نشتر بدل دل پیدائش دا اللہ لرا ذالک الدین القیم داد دین مضبوط ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپوئیگیم منیبینا شیرہ گرزیدن کی اللہ تا واتقوه او یریگی دی اللہ نا واقیموا الصلاة او کوئی مزلرا ولا تکونوا من المشرکین او مکی گئی د مشرکانو نام